नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के मनरबर राष्ट्रीय राजमार्ग से बरामद हुआ युवक का शव। दिन दहाड़े हत्या के बाद शव को फेंक गए दुष्कृती। सोनाई के विधायक आमिनुल हक लस्कर ने सिज्जर के कृषि विभाग के कार्यालय के सामने ग्राम योजना के आधार पर किया ट्रैक्टर वितरण। हिताधिकारियों में देखी गई खुशी की माहौल। निजी संस्थान गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के सरकारी नियम को तोड़ने वाले वाहन चालक तथा लोगों को दिया गया सैनिटाइजर व गुलाब का फूल। आयोजित किए गए जागरूकतामूलक कार्यक्रम। केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी फेडरेशन समूह के उद्योग से पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर में भी पालन किया गया प्रतिवाद दिवस। आयोजित किए गए विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। कछार जिला ई रिक्शा कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से जल्द जोड़ बेजोड़ प्रक्रिया रद्द किए जाने का किया मांग। दिया स्मारक लिपि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के उदारबन विधानसभा केंद्र के मैनारवन तथा आसपास के क्षेत्र इन दिनों दुष्कृतिकारियों का अखाड़ा बन गया है। इस क्षेत्र में अक्सर कई वारदात होते रहते हैं और ऐसे ही वारदात के चलते दिन दहाड़े एक युवक का शव हत्या के बाद फेंककर आरोपी फरार हो गए। मारे गए व्यक्ति का नाम अनूपनाथ बताया गया है, जिनका घर उत्तर कृष्णपुर क्षेत्र में होने की जानकारी मिली है। बहरहाल इस क्षेत्र में शव के बरामद होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग भी तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद तो किया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद युवक को दिन दहाड़े उस क्षेत्र में फेंककर दुष्कृती गायब हो गए। এখানে প্রত্যক্ষদর্শী যারা এরা কইছে যে সকাল ৮টার সময় গেছে, এখানে কোনো রাস্তা পরিষ্কার আসলো, এখানে কোনো মানুষ নাই, এখানে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট তারা কেউ দেখছে না। এখানে এটা ৮টার পরে ঘটনা হয়েছে। তাই ময়নারবন এখানে সব সময় আইয়া মহাসড়কের যেটা ফ্লাইওভার আছে এখানে মেয়েরা ছেলেরা আইয়া আড্ডা মারে, এখানে মদের আড্ডা বয়। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ যাতে আপনারা এইগুলা আড্ডা বন্ধ করুন। না হলে এইরকম আরও ঘটনা হইব। আরও এখানে পরিবেশ খারাপ হইব। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, আপনারা বিকালবেলা এখানে সারাদিন এখানে আইয়া মদের আড্ডা, ছেলেমেয়েরা আইয়া আড্ডা দেয় এখানে। তাই আজকে এখানে যে ঘটনা ঘটছে ভবিষ্যতে আরও এইরকম ঘটনা ঘটব। এই ছেলেটা পুলিশ প্রশাসন থেকে আমরা খবর পাইছি যে এই ছেলেটা বাড়ি উত্তর কৃষ্ণপুর। এবং এখানে ড্রাগস, মদ, গাঞ্জা এইগুলা খাওয়া হয়। এইগুলা অবিলম্বে বন্ধ করার লাগিয়া पुलिस प्रशासन का अनुरोध जाना। सोनाई के विधायक आमिनुल हक लस्कर ने ग्राम योजना आधार के तहत सोनाई क्षेत्र के कई जाने माने लोगों को 3 ट्रैक्टर प्रदान किया। एसएचजी ग्रुप के अधीन यह ट्रैक्टर प्रदान किया गया। सोनाई विधानसभा में कुल 81 बेनिफिशियरियों को इस क्षेत्र में आवेदन करने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब तक इस क्षेत्र में केवल 36 आवेदनकारियों को ट्रैक्टर प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सोनाई के विधायक आमिनुल हक लस्कर ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। 3টা ট্রাক্টর আজকে দেওয়া হয়েছে, যে বিশেষ করে দনিপুর এসএসজি আর মহালক্ষ্মী কৃষক সমিতি এসএসজি আর গোল্ডেন এফএমসি। আমরা মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন যোজনার মাধ্যমে আমরা সোনাইয়ের যারা প্রগতিশীল কৃষক এসএসজি যারা আছে এদেরকে একটা ট্রাক্টর দেওয়া হচ্ছে। আমরা দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করব। আর দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করতে হলে কৃষকদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কৃষকদের কোন সুযোগ সুবিধা, যে কৃষকরা সত্যিকারের দ্বিগুণ ফসল যাতে উৎপাদন করতে পারেন এই উপায়ে ট্রাক্টর দেওয়া হচ্ছে। ট্রাক্টর, সঠিক সময়ে বীজ এগুলা দেওয়া হচ্ছে, যাতে
प्रधानमंत्री उद्देश्यটা निजी संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं को दुख से सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी निर्देशनामा को पीछे छोड़ जो लोग जरूरत से ज्यादा यात्री अपने वाहन में ले रहे हैं या फिर जो लोग बगैर हेलमेट के यातायात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस न मानने वाले लोगों को भी गुलाब फूल तथा सैनिटाइजर प्रदान कर उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही इस क्षेत्र में कई लोगों को शर्मिंदगी का सामना करते हुए भी देखा गया। एक तरफ जहां कई लोग शर्म के मारे अपने मुंह छिपाते देखे गए, तो इसी दौरान गरीब भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलाब का फूल उपहार के रूप में प्रदान कर जागरूक होने के लिए आवेदन किया और सैनिटाइजर व मास्क भी वितरण किए गए। इस कार्यक्रम को लेकर गरीब भारत के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আপনারা তো মাস্ক ইউজ করছেন না, মাস্ক আপনারা দেখার পরে ইউজ করছেন। যাওয়ার গাড়ি ফুল দাও, জানিয়া বইছো না কেন? আরে ফুল দাও, ফাওড়া দাও। জানিয়া বলছে তারা ফুল দাও, ফুল দাও। লম্বা না ফুল লইন যাবে। আচ্ছা টাইম না লইব, টাইম লইলে লইব না, পানি সবাই যাও গে, বাস কাট দিলা, বাস কাট দিলা। যাও যাও যাও। কাজ শুরু করে দাও, দুটো একসাথে উৎপাদন। কমিউনিটি স্প্রেড মানে গোষ্ঠী সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তার জন্য আমরা আজকে গৈরিক ভারতের তরফ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যান চালক, অটো, ক্রুজার, বাস এবং টুকটুক ড্রাইভারদের সঙ্গে এবং রোজ তারা মানে গাড়ি নিয়ে বের হতে পারছে না, তো তাদের কথাও আমরা ভাবছি এবং আমরা আশা রাখবো যে প্রশাসনও সেই বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে। पूरे देश की साथ संगति रखते हुए केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी फेडरेशन के उद्योग से देशव्यापी प्रतिभा दिवस के अवसर पर शिलचर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे भी ट्रेड यूनियन संस्थान कार्यकर्ता ने एक मंच पर जुटकर धरना व विश्व कार्यसूची पालन किया। राज्य व केंद्र सरकार की शोषणमूलक नीतियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने अपने आवाज को बुलंद किया। कार्यक्रम में CITU तथा INTTUC, AITUC व दूसरे ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस संदर्भ में वरिष्ठ कार्यकर्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने विस्तारित खुलासा भी किए। বারবার আন্দোলন করেছি, বারবার পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়েছি সারা ভারতবর্ষে, কিন্তু সরকার দেখা যাচ্ছে করোনার এই দুরবস্থাটাকে তারা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। সমস্ত রকমের মেনটেনেন্স কি বলে সমস্ত রকমের যে দুর্নীতি, সমস্ত রকমের জনবিরোধী নীতিগুলিকে তারা আজকে ইম্পোর্ট করার চেষ্টা করছে এই সময়টার মধ্যে। তাই আজকে সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীরা আজকে এই প্রতিবাদ দিবস পালন করছে। 50 কোটি যারা অসংগঠিত শ্রমিক এবং অন্যান্য যারা সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী তারা কিন্তু এই বিষয় মেনে নেবে না। এর যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তার জন্য দায়ী থাকবে বর্তমানে এই সরকার। ई रिक्शा ड्राइवर कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। स्मारक लिपि में
कार्यकर्ताओं ने जानकारी दिया कि जिस तरीके से जोड़ बिजोड़ का कार्यक्रम चल रहा है, इसके चलते ऑटो रिक्शा चालक तथा ई रिक्शा चालक पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जल्द से जल्द इस अधिनियम को वापस ले जाने के साथ साथ उन्हें सहयोग किए जाने के लिए भी ई रिक्शा कल्याण परिषद के विश्वपति दास ने संदर्भ में विस्तारित अपील भी की और पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। কারণ বন্ধ করে গেলেই ছেলে মেয়েরা মুখের দিকে থাকায় তাতে তো সাধুবাদ, কিন্তু না হলে আমরা পরবর্তীতে আন্দোলন করতে বাধ্য হব। শিলচর ই রিক্সার চালকদের যে সমস্যাটা হচ্ছে, এমনিতে 3 মাস লকডাউন ছিল। এই লকডাউনের সময় রুজি রোজগার করতে পারেনি, কোনো ক্রমে সংসার চালিয়েছিল। বর্তমানে সরকার যে আইন করেছে সেই আইনে একটা টুকটুকি চালক যাদের 3 বেজুরা নাম্বার আছে তারা 3 দিন চলতে পারে, আর যারা জোড়া নাম্বার আছে তারা 2 দিন চলতে পারে। তো আমাদের দাবি, আমাদের যে ব্যাংকের কিংবা বন্ধনের যে ঋণগুলো আছে, সরকার মহোদয় যদি আমাদের এই ঋণগুলি মুখ করে দেয় তাহলে সরকারের যে নিয়মকানুন আমরা মানতে বাধ্য। অন্যথায় আমাদের যে টুকটুকির যে ট্যাক্সগুলো আছে, বিগত দিনের যে ট্যাক্স, এটাও সরকার যদি মুকুব করে দেয় তাহলে আমরা শিলচরের টুকটুকি চালকরা অন্তত 2টা ডাল ভাত খেয়ে বাঁচতে পারবো, নতুবা আমরা মারা যাব। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ। রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে। উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ,
রামনগর শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে HSLC উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में मदरसा शिक्षक व मदरसा परिचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं के ओर से पूरे असम में असम मदरसा बोर्ड परिचालित इंटरमीडिएट एंड फाइनल इम्तिहान में पूरे असम में पहले स्थान हासिल करने वाले व्यक्तित्व रूहुल आलम को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। बृहस्पतिवार को चांदखेड़ा मेमोरियल सीनियर मदरसा में मोहम्मद सादत हुसैन के सभापतित्व में एक संबर्धना सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रूहुल आलम को सीनियर मदरसा के छात्र छात्राओं में कुल 900 मार्क में से 847 मार्क संग्रह किए जाने पर 8 विषयों में लेटर हासिल किए जाने पर तथा 3 विषयों में असम में सबसे ज्यादा नंबर संग्रह किए जाने पर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि उनकी संबर्धना कार्यक्रम में ताजुल इस्लाम, मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद फजूर रहमान, जाहिद हुसैन, आलिमुद्दीन व मोइनुद्दीन सहित दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। शिक्षा के विकास में छात्र छात्राओं की ऐसी सफलता को लेकर दूसरे छात्र छात्राओं में भी काफी प्रेरणा का माहौल बनते देखा गया। এখন আমি তো আর আপনি কোনো দিন আইছি না কোন যাই এটা গ্লাস আর কিছু করিয়া জল ধরবা কারণ যারা যারা ফাইয়ার আমি বেশ কয়েকজন আছেন গেছি আমি সবরে দেখাইয়া একসাথে বড় প্রোগ্রাম করিয়া লকডাউনের মধ্যে প্রোগ্রাম করা যায় না, ওই ঘুরতে ঘুরতে যারা যেখানে ফাইয়ার ওরা বলতেছি আর যারা সুর খাটে যারা কি বানানি আর মাটি পাতি লোকি বানাই ওটা লকডাউনের মধ্যে ব্যবসা বন্ধ, পূজা বন্ধ, আমাদের মূর্তি সেল শেষ নাই, মূর্তি সেলও নাই তো ফাতিলও সেলও কমে গেছে। তো এই একটা তো অসুবিধা আপনার হয়েছে। এখন আমি তো আর আপনি কোনো দিন আইসি না, দোকান ফাট সব বন্ধ হয়ে গেছে সেলুলার। তারারও ওই দিন আমি দোলছড়াত গেছিলাম, দোলছড়াত গিয়ে দেখছি তারা 15 জন আছে, তারারও সবরে আমি করছি সবরে আসতে। बोरखला विधानसभा केंद्र के हाथीचोड़ा गांव पंचायत का दिन भाजपा दल के 8 नंबर के मेंबर लजू भूमिज की एकाएक निधन होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही विधायक उस क्षेत्र में पहुंचकर मारे गए व्यक्ति लजू भूमिज के परिवार सदस्यों को सहयोग करने का आश्वासन दिया। उनकी याद में अपना श्रद्धांजलि भी अर्पण किया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला परिषद गीतन नाथ, विधुभूषण नाथ, विक्रमपुर कायस्थ विश्वजीत नाथ व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। আমাদের সংগঠনা একজন যারা করেছে ওরা মানে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ওরা করেছে, আর আমাদেরকে ওরা অতিথি হিসেবে বরণ করেছে। আমাদের টিচারদেরকে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মানে সব ছাত্র যারা কৃতি ছাত্র যারা ভালো ভালো রেজাল্ট করেছে ইন্টারমিডিয়েটে, মাদ্রাসা ফাইনালে, ওদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য মানে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ওই সভাটা আয়োজন এবং সবার কাছে আমার আশীর্বাদ, সবার কাছে আমি দোয়া চাচ্ছি এবং আগামীতে আমি মাদ্রাসা পরীক্ষা পড়া শেষ করে একজন ডাক্তার বনতে চাই, যেন সমাজের সেবক হিসাবে আমি নিজেকে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবে প্রচার করতে পারি।
बोरगोला के विधायक किशोर नाथ ने भांगारपार गांव पंचायत क्षेत्र में कई कीर्तिमान छात्र छात्राओं को समाधान प्रदान किए जाने के साथ साथ उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक अनुदान भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री सूर्य अकाउंट योजना के आधार पर 5,000 रुपए के स्कॉलरशिप छात्र छात्राओं को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ साथ छात्र छात्राओं के बीच भी खुशी की माहौल देखने को मिली। इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिला सभापति रमांशु शेखर नाथ, मंडल सभापति पीयूष कांति पाल, संपादक मिंटू नाथ, जीपी सभापति आशमा तारा बेगम, जीपी प्रतिनिधि अब्दुल रज्जाक व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আমি রিস্ক নিয়েছি। ওই রাস্তা লাগে, পয়সা নাই, 20 লক্ষ টাকা এস্টিমেট স্যাংশন হয় নাই। আজকের দিনে আপনি গিয়ে দেখতে পারবেন রাস্তার কাজ কমপ্লিট, এস্টিমেট এখনো স্যাংশনই হয় নাই। এছাড়াও এরকম অনেক কাজ রয়েছে, নতুন নতুন কাজ আরও অনেক জায়গায় রয়েছে। তা আমি সেটাই বলছি, আগে একটা সময় ছিল স্যাংশন আসার পরে কাজ হতো না। যেরকম একটা উদাহরণ আছে, দিল্লি থেকে যদি 100 টাকা পাঠানো হয়, ঠিক একইভাবে অনেক কিছু বৃদ্ধ ভাতা থেকে শুরু করে বিধবা ভাতা শুরু করে এসএইচজি গ্রুপ, কাউকে তো আমরা মিস করিনি। এসএইচজি গ্রুপরা আমার বাড়িতে যখন আসেন, তা আমি তো জিজ্ঞেস করি নাই ভাই বা দিদিরা আপনারা কাকে ভোট দিয়েছে, আমাকে ভোট দিয়েছিলেন নাকি, আমি তো জিজ্ঞেসও করিনি। অ্যাকশন ফর্ম নিয়ে আমি শুধু সাইন করছি, 25,000 টাকা ওনার অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। যত এসএইচজি গ্রুপ আমার কাছে এসছেন প্রত্যেকে পেয়েছেন 25,000 টাকা করে। আগামী দিনে আরও 50,000 টাকা করে দেবো বলে আমরা রেডি করেছি। আমাদের বরখলার ভিতরে 942 এসএইচজি গ্রুপ আছে, প্রত্যেককে আমরা 25,000 টাকা করে দিয়েছি। এই যে যতগুলো আমাদের সরকারের যতগুলো স্কিম, প্রত্যেক বেনিফিশিয়ারি কিন্তু প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট আছে। ওখানে কিন্তু কোনো 2 নম্বরই কিছু হচ্ছে না, আর করার কোনো সুযোগও নেই। আগে একটা সময় ছিল সুযোগ, এখন কিন্তু সেই সুযোগও নেই। আগের সময় PMAY घर। रोटरी क्लब के महिला शाखा कार्यकर्ताओं द्वारा नई कमेटी का गठन किया गया है। वर्ष 2020-2021 के लिए बोर्ड मेंबर का चयन किया गया है, जिसमें सभापति के पद पर सुतपा भट्टाचार्य, उपसभापति के पद पर सुमरिता पोद्दार तथा IPP के पद पर झुमकी शाह, संपादक के पद पर शिल्पी घोष तथा ट्रेजरर के पद पर श्रावणिता विश्वास को चयन किया गया है। इस कार्यक्रम में एडिटर के रूप में कलिता घोष तथा डॉक्टर रूमा पाल का भी चयन किया गया है CISC के पद पर। Call the meeting to order and also address the house. खुफिया सूचना के आधार पर जीरीघाट पुलिस ने जीरीघाट इलाके से ड्रग्स समेत श्रीमती पूर्णिमा सिंह व श्रीमती बेनू देवी नाम के 2 महिला को गिरफ्तार किया गया है। सूत्र के अनुसार साबुन के केस के अंदर ड्रग्स छिपाकर यह महिला किसी और क्षेत्र में जा रही थी। इसी दौरान खुफिया सूचना के आधार पर इनके पास से 155 ग्राम हीरोइन जब्त किया गया है। बहरहाल दोनों महिला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
असम सरकार की ओर से दूसरे चरण के राशन प्रदान कार्यक्रम के तहत बदरपुर टाउन कमेटी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से असम बीजेपी राज्य के उपसभापति विश्वरूप भट्टाचार्य ने कई क्षेत्र के लोग भी चावल वितरण किया है। सूत्र के अनुसार पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले सोमवार को अनुमोदित राशन कई और क्षेत्र में लोगों को वितरण किया जाएगा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने विस्तारित खुलासा किए। দেখুন যারা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে তাদের অন্তত বোঝা উচিত তাদের পরিবারের যদি ছেলে মেয়েরা তাদের কার্ড নাই বলে রাস্তা মানে চাল বিতরণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয় তখন সেই চাল তাদেরকে না দিয়ে কোনো উপায় আছে না। তো এটা এসার্টেন করা কঠিন। আসামে বর্তমান যে সরকার আর ভারত যে সরকার এনডিএ পরিচালিত সরকার এই কোভিড-19-এর কারণে কোনো মানুষকে যাতে মানে অসহায়ভাবে খাবার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে না হয় যে লিস্ট সরকারের কাছে নথিভুক্ত হয়েছে সেই লিস্টে থাকা মানুষদের জন্যই চাল পাঠিয়েছেন দ্বিতীয়বার। তো এবার যারা দ্বিতীয়বার সেকেন্ড লিস্টে নাম প্রথমবার ছিল না পরবর্তীতে আমরা ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের জন্য আবার চাল সরকারকে আমরা বলবো সরকার সেইভাবে আপনাদেরকে যেদিন দিবেন সেই চাল আপনারা পরে পাবেন। यासी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बराक घाटी के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए गए छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर संगठन के सदस्यों के साथ साथ उच्च स्तरीय क्षेत्र में अच्छे फलाफल किए गए छात्र छात्रागण भी मौजूद थे। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করার জন্য। খুব স্বাভাবিক সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নানা রকম বাধা নিষেধ অনেক কিছু রয়েছে। অন্যবার যেভাবে করা হয় আরেকটে যেভাবে সংগঠনে জানানো হলো আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আমি সংবাদপত্র জগতের মানুষ কিন্তু এখানকার যে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাভাষীর মধ্যে যে অন্য প্রতিভাবান লেখকরা রয়েছে আমরা সেভাবে এগুলোর খোঁজ রাখি না। ইয়াসি আরেকটা মহৎ কাজ করেছে আজকে এদের মতো মানে যারা মাইক্রো কমিউনিটি যারা লেখালেখি করছেন তাদের কাছে আমার হামিদ সাহেবের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে আপনার আরও অনেক ভালোভাবে জানতে হবে। অন্য দিক থেকে বলবো কথাটা এই যে মেট্রিকের মেধা তালিকায় নাম আসা প্রথম 10 জন বা সংবর্ধনা পাওয়া যায় ফেসবুকে सोशल मीडिया पे नाना रकम कांग्रेचुलेशन बोलना। शिलचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग में एकाएक शाम के वक्त अग्निकांड की वारदात होने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार 3 जुलाई को शाम 6 बजे इस क्षेत्र में एकाएक अग्निकांड की वारदात मिली। लोगों ने उसी वक्त अग्निनिर्वापक वाहिनी को जानकारी दिए जाने पर तुरंत घटना पर पहुंचकर अग्निनिर्वापक वाहिनी ने हालात पर नियंत्रण पाया। हालांकि इस अग्निकांड पर नियंत्रण पाने के चलते देशबंधु रोड व आसपास के इलाका एक बड़ी अग्निकांड के हादसे से बचने में कामयाब हुआ है। ये जो सायरन जो बज रहा है वहाँ पे पूरा सब लाइट वाइट सब चल रहा है। ये जो सायरन जो बज रहा है वहाँ पे पूरा सब लाइट वाइट सब चल रहा है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के मनरबन राष्ट्रीय राजमार्ग से बरामद हुआ युवक का शव। दिन दहाड़े हत्या के बाद शव को फेंक गए दुष्कृती। सोनाई के विधायक आमिनुल हक लश्कर ने शिलचर के कृषि विभाग के कार्यालय के सामने ग्राम योजना के आधार पर किया ट्रैक्टर वितरण। हिताधिकारियों में देखी गई खुशी की माहौल।
निजी संस्थान गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के सरकारी नियम को तोड़ने वाले वाहन चालक तथा लोगों को दिया गया सैनिटाइजर व गुलाब का फूल। आयोजित किए गए जागरूकतामूलक कार्यक्रम। केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी फेडरेशन समूह के उद्योग से पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर में भी पालन किया गया प्रतिवाद दिवस। आयोजित किए गए विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। कछार जिला ई रिक्शा कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से जल्द जोड़ बेजोड़ प्रक्रिया रद्द किए जाने का किया मांग, दिया स्मारक लिपि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।